Ay guys, karon di galanto raming TV kay puro may giburingan. Aw makauban. No, naiusag ka. Wan. Nay ka ML. Muna yung gilanto guys. Para na. Ano cellphone niya? Ang cellphone niya guys. Ito, sabi ba, ano may city of finance kanina. Kapoy na guys. Pamantay klase. Kapoy kayo. Shout out ninyo tanan. Ito yung mga tawuan. Bye. See you. See you tomorrow. Stay tuned. Yati kang tila buing. Sabay TV.